بأنهم قالوا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah kami dari pengurus Masjid Raya Jakarta Islamic Center menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk mematuhi panduan protokol kesehatan beribadah di Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yaitu mengisi daftar hadir atau daftar kunjungan jamaah sebelum memasuki masjid, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari berkerumun saat masuk dan keluar masjid, menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter. Untuk itu, bagi jamaah yang sudah memasuki ruang ibadah, kami mohon untuk menempati dan menyesuaikan tempat duduknya tepat di lantai yang sudah diberi tanda garis kuning. Kami sampaikan kembali, bagi jamaah yang sudah memasuki ruang ibadah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, mohon untuk menempati dan menyesuaikan tempat duduknya tepat di lantai yang sudah diberi tanda garis kuning. Selanjutnya kami sampaikan, petugas Jumat hari ini tanggal 21 Mei 2021
bertepatan dengan 9 Syawal 1442 Hijriah. Yang akan bertindak sebagai khatib insyaallah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Riswanto SPDI MA. Imam sholat Jumat akan dipimpin oleh Haji Muhammad Madinah SAG Al-Hafiz. Bilal akan dikumandangkan oleh Haji Asep Hidayat SPDI. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Penerimaan infak kotak amal salat Jumat 14 Mei 2021 sebesar Rp4.023.000. Infak kotak amal salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah sebesar Rp25.508.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp29.531.000. Pengeluaran honorarium peribadatan sebesar Rp798.000. Perbaikan AC di ruang radio Jakarta Islamic Center sebesar Rp300.000. Kegiatan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah sebesar Rp11.300.000. Total pengeluaran Rp12.398.000. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan Masjid Raya Jakarta Islamic Center, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Raya Jakarta Islamic Center, guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan masjid, saudara-saudara kita yang kini tengah dalam kesulitan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat mendahului kita. Wabil khusus untuk saudara kita yang terkena musibah COVID-19, semoga Allah memberikan kesabaran dan kesehatan seperti semula. Juga untuk kita semua yang masih sehat, senantiasa Allah lindungi dari bala dan musibah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi telepon 0214483549 atau bisa mendengarkan radio GIC 107,7 FM. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
Sadaqallahul azim. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jakarta Islamic Center yang semoga kita semua diberkahi ridha dan dikaruniai sehat afiat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Dengan bersyukurnya kita, nikmat akan makin dilipat gandakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, dengan kita mengingkari yang diberikan oleh Allah, tidak mensyukuri apa yang dikaruniakan oleh Allah, maka bersiaplah nikmat akan berubah menjadi adab. Seorang ulama, Imam Ibnu Athaillah, dalam kalamnya beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man yashkurha faqad qayyadaha. Siapapun yang tidak mensyukuri karunia Allah, nikmat-nikmat Allah, maka berarti orang tersebut menginginkan nikmat itu dicabut kembali oleh Allah. Dan siapa yang bersyukur, nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan insya Allah kita berkumpul dengan orang-orang mulia, kita niatkan yang mulia untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, dan sekaligus kita jauhi apapun yang menjadi larangan-larangan Allah, karena kita yakin bahwa semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah pasti membawa kehancuran dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang sekarang saat ini di dunia, terlebih untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan semoga kita seiring bertambah usia kita, bertambah pula kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua dimuliakan Allah. Hari ini hari yang ke-9 kita sudah berpisah dengan Ramadan. Saat yang paling tepat untuk kita mengevaluasi apakah Ramadan yang telah kita lalui membawa efek atau dampak dalam kehidupan kita atau tidak. Apakah Ramadan yang kita lalui kemarin membawa kita menjadi hamba Allah yang lebih baik atau tidak. Berhasil dan gagalnya gemblengan Ramadan bisa kita lihat di 11 bulan setelah Ramadan. Karena fenomena yang masyhur, yang seakan-akan menjadi penyakit menaun bagi kita mayoritas umat Islam Indonesia ini, di saat bulan Ramadan begitu luar biasa antusias, ghirah dan semangat untuk ibadah, tetapi begitu Ramadan selesai pula semuanya. Padahal ada satu makalah mengatakan, kunu rabbaniin wala takunu ramadanin. Jadilah kalian semua, jadilah kita semua ini hamba-hamba Allah yang beribadah sepanjang tahun, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh sepanjang tahun sampai akhir hayat kita. Tapi jangan kita menjadi hamba Ramadan yang menjadi orang soleh, menjadi rajin berjamaah, menjadi yang dermawan hanya ketika di bulan Ramadan saja. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana menjaga semangat dan gairah kita untuk selalu memakmurkan, mensyiarkan agama Allah, untuk selalu kita semangat dalam menjalani perintah Allah? Banyak ulama memberikan cara kepada kita. Kalau pemerintah menerapkan 5M untuk melindungi, menjaga kita dari virus corona ini, hendaknya kita juga punya 5M untuk menjaga iman kita, menjaga semangat kita, agar hari-hari kita dalam semangat menjalani ibadah sama dengan di bulan Ramadan. Apa M yang pertama adalah muahadah.
yaitu kita sudah berkomitmen dengan janji kita kepada Allah. Kapan kita berjanji? Sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, sebelum kita resmi menjadi manusia, kita sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Wahai manusia, apakah engkau mensaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, maka ruh kita menjawab bala syahidna. Ini perjanjian kita yang pertama. Kemudian di saat kita terlahir ke alam dunia, kita diazankan oleh orang tua kita. Dalam rangkaian kalimat azan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau boleh diterjemah secara bebas, nak, ingatlah engkau dulu pernah bersumpah bahwa hanya akan beribadah kepada Allah dan mengambil suri tauladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus berlanjut ketika kita memasuki usia mukallaf, kita diwajibkan untuk sholat. Dalam salah satu redaksi doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sesungguhnya sholatku, berbagai macam ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, zat yang menguasai seluruh alam raya ini. Kita berjanji, kita bersumpah bahwa yang kita lakukan dari berbagai macam ibadah ini hanya karena Allah, tidak peduli musimnya apa. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, kita lanjut membaca Fatihah. Di situ pun kita mengulang janji kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta tolong. Ini rangkaian-rangkaian perjanjian kita yang kalau kita bisa berpegang teguh komitmen dengan janji kita, insya Allah semangat akan terjaga dalam diri kita. M yang kedua, muraqabah. Menanamkan dalam diri kita rasa selalu diawasi oleh Allah. Karena terkadang kita menjalani sesuatu itu ada semangat ketika kita merasa diawasi. Kalau kita hanya mengandalkan diawasi oleh atasan kita, diawasi oleh guru kita, diawasi oleh pimpinan kita, banyak ruang dan waktu untuk kita menghindar dari pengawasannya. Tapi kalau yang mengawasi Allah subhanahu wa ta'ala, kemana kita akan menghindar? Dua malaikat Allah, Raqib dan Atid, di tempat yang sepi, di tempat ramai, di pasar, di masjid, di kantor, di tempat bisnis dan lain sebagainya, nggak pernah berhenti untuk mengawasi kita. Sekecil apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat, dicatat oleh dua malaikat Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maka dengan berkenaan dengan hal ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang begitu masyhur, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah, takutlah pada Allah, merasalah diawasi oleh Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, kapanpun engkau. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau rasa dalam diri ini bebas dari pengawasan, terkadang semangat kita akan menurun. Yang mim yang ketiga atau M yang ketiga adalah mujahadah. Dari kata asli jahada artinya bersungguh-sungguh, memaksimalkan potensi karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hamba Allah ini dikaruniai oleh Allah potensi yang berbeda-beda. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimalih. Ia yang dikaruniai oleh Allah potensi dengan hartanya, maka bersungguh-sungguhlah mendekat kepada Allah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, yang dikaruniai ilmu, falyatasaddaq biilmih, maka dekatlah dengan Allah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya skill,
punya tenaga, punya keahlian dan lain sebagainya. Mendekatlah dengan itu yang dikaruniakan oleh Allah. Intinya kita diberikan oleh Allah karunia yang berbeda, kita punya peran yang berbeda, tapi tujuan sama, yaitu untuk mensyiarkan agama Allah, memberi semangat dalam kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang keempat, M yang keempat namanya mu'aqabah. Kita memberi sanksi kepada diri sendiri di saat kita sadar kita melakukan kelalaian, atau saat kita sadari semangat kita menurun. Memang memberi sanksi kepada diri sendiri bukan perkara yang mudah. Kita akan mudah memberi sanksi kepada orang lain. Kita akan mudah memberi sanksi kepada anak kita, kepada istri, kepada bawahan kita, kepada murid-murid kita. Tapi mampukah kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri? Kita mengambil contoh dari para pendahulu kita, orang-orang saleh. Sahabat Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat, beliau saking asyiknya merawat kebunnya, karena saat itu kebun menjelang panen lagi bagus-bagusnya. Saking asyiknya di kebun, ia sampai tertinggal untuk berjamaah salat asar. Maka akhirnya beliau untuk mu'aqabah dirinya sendiri, memberi sanksi kepada diri sendiri, beliau menghibahkan kebun tersebut sebagai hukuman terhadap diri sendiri saat lalai untuk salat berjamaah asar. Seperti contoh lain, misalnya seorang ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, setiap menjelang tidur beliau selalu menyiapkan sepotong rotan. Saat tengah malam mata sudah terjaga tapi badan berat untuk bangun, diambil rotan kemudian dipukulkan ke badan sendiri, sambil beliau mengatakan, "Wahai Abdul Wahab, bangun sebelum engkau dibangunkan oleh mungkar nakir. Kalau engkau nanti dibangunkan mungkar nakir, sudah tidak ada kesempatan untuk perbaikan, tapi sekarang waktunya untuk engkau melakukan perbaikan." Dan ini yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Lalu bagaimana dengan kita? Mampukah kita memberi sanksi kepada diri kita sendiri? Dan M yang terakhir adalah muhasabah. Kita introspeksi diri. Makalah yang disandarkan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum engkau nanti dikoreksi. Kalau saat ini kita mengevaluasi, kita mengkoreksi diri sendiri, ada kesempatan untuk kita melakukan perbaikan. Tapi kalau nanti yang sudah mengoreksi malaikat Allah, sudah tidak ada waktu lagi. Idealnya, tuntunan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, paling tidak setiap kita menjelang tidur, kita melakukan introspeksi diri. Ya Allah, 24 jam yang engkau karuniakan hari ini, kira-kira pahala atau dosa yang lebih banyak saya lakukan. Sampai seusia saat ini, kalau seandainya kontrak hidup kita diakhirkan oleh Allah, apakah surga atau neraka? Sampai hari ini, apakah kita termasuk yang membawa maslahat atau madarat di lingkungan sekitar kita? Begitu yang diajarkan oleh Imam Ghazali, paling tidak setiap kita menjelang tidur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menjaga konsistensi semangat dan gairah kita beribadah, yang pertama, kita komitmen dengan janji kita kepada Allah. Yang kedua, kita tanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga, maksimalkan potensi karunia Allah. Yang keempat, beri sanksi kepada diri sendiri saat kita sadar kita melakukan kelalaian. Dan yang kelima, selalu introspeksi dan koreksi untuk melakukan perbaikan. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والأمراض ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الله أدام محمد وتسلم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أيهن. صلي فضل جماعة الله.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات السلام السلام أشهد أن اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.